materialจะช่างให้เรา display อะvan theng reng thilอันนี้มันมอยครับมาเฮ้ยให้ลายหุ่นจังเฮียนกันบุกะลาเน็ตช่างอาการรีดานค่ะที่ให้ชูดชัวกันนี่ถุยครบไหมตัวนี้บุกไม่ขี้ปุ่มอะไรวะเนี่ยตัวนี้เกจิสาปทุมเวลบอร์เนี่ยนี่อาจวนเกจิสังนี่ช่วงได้นี่ถุยครบไหมโอ้เฮ้ยเวดอร์ฟ้าไปจวนเกจิสังสรีช่วงนี้ใครอาทิตย์ก็เงี้ยเสียดนี่ละวะทำแบบเดียวนอนแบบเดียวเวลามุ่นที่วันแทงแรงโบรวกกันหันจุดเสียนเวลคันเนี่ยมุ่นที่นวมครบไหมนั่นต่างปาร์ที่ดานเวลที่อมเสน่ห์เดี๋ยวนั้นเรื่องมาถึงกันมวยไม่นี่ yesทุนักกันอมน้ำมันที่บิร์ลาพลาเนตเรียมอันเดียวันแข่งแรงจุงจังกันว่าสิร์นี่เบอร์มาอะอามาเราจุกไอ้นี่จุกันว่ามุดหูเลยนี่ลูจะพอให้ลวกจะพอช่วงโดนลำมายันมุนดากันกัลยังอ่ะมอยครบมางั้นเราไปกันเฮาตูดเต้ตัวไหนยันอัมบาสดอร์กันส่งเมกันนี่Hello. Kan kalau konten yang tilang versi film lah. Itu lah, kamu bagi mangkon ni. Tanya kan kalau don jom, tak ni. आजकल बनाने के मेरे को क्या पैसा है? आइसक्रीम जो अब बेटे वे कोई मो आइसक्रीम point of view kan nó tuồn hun minh poi ka se lawe a ta tu na hian thing pui chun thing pui kan in do na longa ta kan chuang vel don ni om ani
มาหันรับทางตักแอมตัวจมกันเสียนสู้กับล็อกเป๋วักแล้ววะมาจู่นักกีฬาเที่ยวเล่ตัวล้มเราเรื่องกัดจู่ทะเลาะกันเดียกันที่เวลาสามมันนี่ถึงกูงมอยครบไหมถึงคือเดินจาร์นี่กันลูดงำโดนมีนี่ stop sign ที่เองวู้มั้ยเรลกงนี่มั่วกัน cross zone ให้ตัวจังเฮียนกันหัวโดนให้มีกงก็จังเฮียนที่อนุมครบไหมฮันกุมาทริปุระกันสินค้าชุอลุมตรูบุรุตุกะเวลาจูบอกว่ากันสิฮะทัดอาซาซาโอฝรั่งคอมหรอวะตูนังหุ่นเวลาเท่าเฮียนกันสินะบงเอกริมเดนน้ำมึงลงเรียนปุ้ยผมอ่ะน้ำตกใจมึงหุ่นตองอ่ะแล้วพวกเราตานเต้และนักกินเอ็นเล็ดอัตานะอันเจนี่คู่มีลงคนไงกันส่วนโดนนี่สละวะจนใจหนักไอ้เซลกันเอ็นแรงอ่ะคู่เข้าซอกคนอย่างกันส่วนโดนนี่ส่วนคุยอะไรกันกัลโดนคุยเมื่อไรกันกัลโดนมาส่วนพาวราของการบอกจะในแห่งดูบิสคาร์ซอกพาวรากระตุ้นบิดิชเอานั่นข้าวเทจุนหอยจงจะได้ขอบคุณจ้าเด็กช่วงเคยข้าวตาปลีเสียวายนุ่มหลังวาลเดปะใครให้รอสปาร์เนี่ยโซดไล่ลงเรียนเจ้าไอ้เรากันช่วงพะโล้เนี่ยเอาไหมเล่นเรียนหุ่นอาข้าชุกันเลยโดนเนี่ยกันวัดหลานกลัวหรือก็โดนไหมได้ข้าเส้นเปกับกลัวโดนงามเสียครบไหมtừ chiang lim ya wah panuna tim te ui có suộc dulu tuh lồng suon ya lệt tiếp bằng đi thôi túi tiền chiếm đè xí đóเราดมได้หวังเจ้าเวลาที่ลูดพลังแม่งสางไงแรงปลีเถอะไต่ตันนี่กันโซ่จันเมกะว้ามาอาชีพเป็นอะไรมีปุกิมานี่ยตรงสะเทียมปุกิมานี่ยขี้จะเล่นอินเทอร์ก็จะเล่นจู่ก็จะเล่นเราปวดช่วงตู้ उधर बैठ जाओ ना yes जाइए दोबारा उधर बैठ जाओ ไอ้ข้างน้ำเตียวลงไหม जाइए ना बीच में बैठ जाओ कल กันหันกันนี่ มาสัน กัลจันเมกอันนี้จู่ นี่ฉันนั่นมีกันทีนี้เฟกต่อเทคนิควิดีโอครับ อ๋อตอนที่อันเหล็กก็เหล็กเร็วเลี้ยงข้าละ
anh bin tapang di halom veo এই চুরিয়া বলে 에? 같이 좀 가져 대박 써. Benzin này sẽ thật tốn là hết đầu sáng hát ông bên thì Hey, hey, hele hi Ando thar niom tak dia. Thui ve pat khop ma. Angin min an ti bo ka to la ba. Haura mo. Haura bridge. có lẽ như hao rồi hay là 쇼도 마셔 He long hai kan so do ma ka de kan chong phalo. Ke ni ak zan hi chu. Anyo me. so số mò An nom pak lo long chu chuan hi a. Sap ani hey long khal dan hi hau tak lu tuk a. 벤진을 이제 세더라 Hiện dar ka chan ve chu min tlan kol pui don chu nia. In fit chu ngai ve ko bang. Nó long hi call nei box si lo wa. 한가마 북절모 Phone nó sẽ dal tu ka atang chat chat to mai. 와글라스토 바나마 잠깐만 Du tao phot mai ang. Mu mek te hi Peter le Andrea te unau sangaman tur an beidong cholai vel kha ni he atakin kan zu tong ho maya sanga omna tur an zong na sa hle ni tu na hian Science City lama an kal le don ni beng cheng khop mai beng cheng takani Science City. Science City. Cho cần lưu ta. Anh thil mặc nghe kan en ron ni kan. Hey bầu ruột cái anh khai nó để bỏ mà ni mẹละ. Sì. Không mỗi phur khóc thình cũng hay mỗi thìn nhỉ so Science City thì đâu tar quá mày à đây kan thiền tên phan lâu là bốc à tép liền búi khi anh kinh nghiệm thì kia ổn thế anh kia hay ổn thế hay Science chú nè cứ hiệp châu nào bốc xí đâu à đây yaar hi ni top mai ni hey hi tui lak châu nào mía đâu tui hiệp thén này nhá việc muôi thầy ở đâu nè đây hôm nay hiện ticket đểกันlạng áกันlụt hay về đón ở đâu nè bờ plak em hay kan lụt ta ai apui ber phụ sinh sinh 저기 그래요 매డం khoe nghe một con chuồn đó nè
เฮ้ยให้กันช่วงโดนเรียลนี่สีเราอันนี้ให้กันช่วงโดนอยู่ตักนี่กันเลี้ยงต่อเราจอกกันหมดนี่ Zoek je boeken. Kan betul tengah kan ini. Kop tu bangti selama lama. กันช่วงตา Kayak sim rongkal. ว่าอยู่ตรงเทจุกออกมาตรงเสอเรียลนี่สีเราว่ากันช่วงเมก็โซ่ได้นี่โซ่เดียวมันนี่โซ่ไอ้อพุยเบอร์เทรนเลยดมบ่อยอะที่ไลน์บิลดิ้งที่โคลกาตาทวินทาวเวอร์อันเดียในลำจอกที่คุยจอกเงี้ยก็แค่เวทเที่ยวแล้ววะแฟลตขัดจอกที่แฟลตขัดที่ปากขัดจอกเกี่ยนหน่วยเสียหน่วยสะหน่วยเสียทั้งอะไรเทียปากขัดจอกของปุ๋ยลำไปจอกที่หน่วยสังขัดินทั้งอินอันเลยอันที่อันนี้ที่ไอ้นิยมเพลนะที่มีนิยมเพลพูดนะที่ตาเขียนสวิมมิ่งพูลเตอร์รีสอร์ทอมบกอันนี้ยูทูบละมาอาชีพเจริญตัวอมโอ้ยลองแต่ไม่รู้มุนนวมเวป้าง่ายตักจูนี่ไอ้ที่ Science City อันนี้สกุลโนปังเต้คนมังทางกายวิวอันยังมาไอ้หลังนายจอกที่ทวินทาวเวอร์ ส่วนตัวน่ะเฮ้ยสหวานันส่วนตัวน่ะอันกังเจ็บเฮ้ยอันโลเปลี่ยนโซดานันเวนโดนตัวนั้นเห็นกลุ่มมิเลียนสังลีจรุกจังจะทุ่มสมทุ่มมินการะเขาเวล้มด่านนุ่งจัดเต้ล้มด่านเต้กันเอ็นดอนั่นนี่ออกมากันหมู่ตัวเต้อปัทเทียนทูลุตุกเคลเราไม่เทนี่เฮ้ยเจ๊ก็จะน่าสมัยให้ कहते हैं कि 460 प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायु छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की करंट से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम
एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्ट्रोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही प्लेटफॉर्म, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर बना। सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की गर्म मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्कियोस्टस। Hey. करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगल में बदल गए। घूम, मकड़े, आदिम पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरस्वती जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए। इसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरस्वती की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेट्रिस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम ड्रैगन फ्लाई, साथ ही फूल चिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर घेर गए थे। धरती पर पाए जाने वाले अधिकांश कोयले की कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगालोस्ट्रोलस चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरस्वती समाप्त और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल कुछ तो केवल दूर गए वाले थे। डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पेर्शिया महादेश ठंडे होने के कारण भारत एशिया की ओर महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वाला के रूप में लावा निकलते हैं। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस के पीठ पर
नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो और ओलिथोसॉरस के सिर पर गर्मी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉडस उड़ने फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गढ़ के कठोर परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के मुड़कर का इस्तेमाल करते थे। वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी गुहिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आहार में बदल गए। इसी तरह बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। और घोड़े के पूर्वज यूथिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाला ट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव। पृथ्वी के लंबे इतिहास में जांचे तो ऐसे कई मौके थे जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के खोलूंगा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल पार्वतीय उन पर मौजूद थे। सिर टूट वाले पार और विशाल सिंह वाले जंगल में यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वही दानव आकार के हिरण इन सब जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते। फलस्वरूप वे ओझल होने गए। इस समय से आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल का स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त।
นู่นน่ะแห้งรอบป่วยอะกันช่วงอันนี้ Nia. Adi kalom. Atul. Ay, bana lagi arin lau mel ya. So tana tamu. รอบป่วยอะที่กันหันช่วงตาช่วงนี้แหละ Lah, belum naruh lah. Taruh dah. Heo. Ada tur mai. Hei, semua tengah view ni. Kamoy lutuk. Hari nung velu tu kan yo. Yan chuan na thir khe thir ai bat yat kat yo thau su. Heo, wat sang to ve. Asot ledon yo, asot ledon. Hello. Asot ledon. Yes. Ku roket bo an kap sok kep to. Missile. Oh. Kal thei to lo. Imo. Omo. Imo. Ini kan kita ni ya. Hai tu lah yan science city kan lo omo. Hello. Oh, science city kan omo. Puya. Kan chơi cái chỗ không phải homestay ngay khác. Kan in. Yang mana? Asang to se hei akan thei lo. So jika kan ini. Kan rit mama mun le. Ba thamon tha lo ve mun le. Oh, Mizoram House. Oh, kan ini ha. Oh, kan in na chen. Muna ko so lang chen. Hey, science city kan so ko. Science City han ui. Lai ta kan ding dai. Ui. Cái gì đó, ta chưa đi ngang cái này nổi chuột, cái này nóng nổi chút cái gì cái nó xíu ở vùng đây mà. À vẫn nuông lúc tục lâu thuyền về ding dai. JCB, chú lâu tấp bãi thì dầu rất to lòng đấy. Ah, lu hai bol thei mai à. Sáng ngày buộc chúng tôi cái này. Ni ko na sering ka. Daru ko ja. Ni ka cuman. Làm sao về hết rồi. Ăn uống có tín nhiệm. Hey, round trip anh đâu chưa? Bây giờ one way chung.